Que le nom de l'Éternel soit béni. Que el mundo del Dios que soit benedicto. Je vous dis merci parce que vous avez acclamé à l'envoyé de Dieu que je suis le prophète. Estoy aquí para dar gracias a Dios porque vosotros estamos aclamando que yo soy una persona de Dios. Mais maintenant, je veux que vous acclamez pour celui qui m'a envoyé. Son nom, c'est Jésus, le Tout-Puissant. Si on peut l'acclamer très très fort. Yo creo que puede aclamar la persona que me ha mandado aquí, que se llama Jesús. Aclamó todo Jesús. On peut se tenir debout, acclamer pour Jésus. Jesus. On acclame pour Jésus, le roi de rois. Que nos ponemos en pie, que aclamamos Jesús, que es el rey del rey. Le Seigneur des seigneurs. El Señor del Señor. Devant qui tout genou fléchit. Y dice, delante de Jesús no hay nadie. Dans les Todos se cieux, ponen del pie. sur la terre et sous la terre. Y dice que encima de la tierra, arriba, abajo, nadie no puede dejarse delante de Jesús. Il n'y a aucun autre nom Y dice que no hay nadie, nadie y no hay nadie. qui nous a été donné Que la persona que no puede estar delante de él es el poder de Dios. si ce n'est que le nom de Jésus, Es el nombre de Jesús solo. devant qui Delante de quien toute maladie est guérie, todos los microbios y todos los paradios se ponen abajo. les démons sont chassés, Los demonios, los diablos va a echar del camino. les pauvres s'enrichissent, Lo que nos tiene poderes, ellos tienen la promesa de tener los poderes un día. et il fait des choses terribles. Va a ser una cosa muy terrible en el mundo. C'est Jésus. Esa persona se llama Jesús. C'est Jésus. Es Jesús. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très très fort? Aclamamos a Jesús. Alléluia, alléluia. Je dis merci au Seigneur Saint-Esprit Yo digo gracias a Dios y al Saint Espíritu qui nous a donné l'opportunité de nous tenir devant vous. que me ha dado la oportunidad de tenerte de pie delante de vosotros. Je dis un grand merci Yo digo una vez, gracias a Dios, gracias au couple pastoral, a todos los pastores que están trabajando aquí. Pasteur Alan El pastor Alan, et Pasteur Tatiana, el pastor Tatiana, les anges de cette église. el ángel de esa iglesia. Est-ce qu'on peut célébrer leur vie en acclamant le Seigneur? Que si podemos de pie para aclamar ellos. On peut célébrer la vie du pasteur et sa femme en acclamant le Seigneur. Alléluia. Gracias. Oui, bien-aimé, c'est l'ange de l'église. Gracias a esta iglesia. J'ai dit aussi merci Yo digo gracias también à mon père spirituel, a mi padre espiritual, l'évêque docteur Jean-Claude Toumba, el évêque Jandos Kutumba, qui nous a lancés dans ce ministère. que me ha mandado a hacer ese misterio. Il est l'évêque de l'église Tabernacle de Gloire. Es el évêque de la iglesia Tabernacle de Egeboa. Nous sommes en RDC, Estamos en Congo, RDC. dans beaucoup de provinces. Tenemos mucho de provincia. Nous sommes au Canada, Estamos en Canadá. nous sommes aux États-Unis. Estamos en Estados Et Unidos. nous croyons par le Seigneur, nous serons implantés partout pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Esperamos que queremos implantarnos en todo el mundo para aclamar la palabra de Dios. De la même manière, De la misma manera, lorsque je suis arrivé dans cette église, cuando yo estuve llegando a esa iglesia, le Seigneur m'a dit, el Señor me ha dicho, la même grâce ponete detrás est dans cette église. en esa iglesia. Dans peu de temps,
en un poco tiempo vous sortirez de cet enclos. vais a salir de esa casa, Vous allez aller partout vais a ir a todo el mundo pour annoncer la bonne évangile para de Jésus. aclamar la palabra del Evangelio. Bien-aimé, je vous dis vrai. Y dice que él tiene la fuerte convicción que es verdad. On peut prier. Regamos, Père, Padre, dans le nom de Jésus, para el nombre de Jesús, Seigneur Saint-Esprit, el Señor Saint-Esprit, je ne suis qu'un simple instrument. así con el simple instrumento, Parle à travers moi. yo quiero a través de mí, Ton peuple tu pueblo, est venu t'écouter. tu pueblo ha venido a escuchar, Que je disparaisse que le disparece, et que tu glorifies Jésus en y ce que lieu. glorifica a Jesús a ese momento. Merci pour ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Gracias, Señor, por ese Espíritu. Au nom de Jésus. En nombre de Jesús. Amen. Amén. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, El tema de la palabra de Dios de hoy c'est saisis ta destinée. se cita a existir. Saisis ton futur. Es palabra del futuro. Bien-aimé, El bien-aimé, il y a beaucoup de gens hay muchas personas que Satan que el diablo a détruit leur destinée. ha gastado la vida de ellos. La Bible dit dans Ésaïe 52, 13, La Biblia dice en Isaías 52, Isaías 53, 52, 13, sí, 53. on peut les mettre. Voici mon serviteur. Mira, somos los Non, servidores. 13. 53 o 52? 53. Sí, No one. sí. No. 8. 53, verset 1. Oui, 53, 13. 53, ok. 13. Ah, 53, 3. Así. 1, 3. Verset 13. 53, verset 3. Ah, 13. Ah. 53, 13. Vale. Aquí, 53, 13. Shabasabrata kebaba. Lo sobroto. 53 y 13. ¿Vale? Vale, sí. 13, 13. Uno y 3. Ah, sí. No. Pone 5 aquí. Ok, ok, ok. Merci. On peut acclamer pour le Seigneur. 52, 13. La Bible dit, La Biblia dice, voici mon serviteur, mira, es mi servidor, prospérera, prosperará il s'élèvera, y se levantará il se verra bien très haut. y se quedará encima de todo. Amen. Prenons Jérémie 29, 11. Si cogemos Jeremías 29, 11, Jérémie à 29, 11. Jeremías 29, 11, 11. Ok. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, Yo conozco el proyecto que yo estoy haciendo para ti. dit l'Éternel des armées, Dice el jefe de los militares, projet de paix et non de malheur, el proyecto de paz afin de vous donner un avenir et de l'espérance. para hacer un futuro bien. Amen. Bien-aimé, nous voyons que le Seigneur a pour toi un projet de bonheur. Esa palabra dice que el Señor está preparando nuestro futuro,
por un camino mejor, un destiné meilleur. un destino mejor. Mais il y a quelqu'un qui fait tout pour que tu échoues dans la vie. Mais hay alguien siempre que está detrás de nosotros para que no podemos caminar con ese camino. C'est Satan. Es el Satán. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tengo una buena novela por vosotros. Toi, tu n'échoueras pas. Tú no vas a estar con Satán. Toi, tu réussiras. Tú vas a decir, Toi, tu saisiras ta destinée. tú lo que el Señor está haciendo para ti, nunca el Satán no puede derrotar de eso. Je répète encore, toi, tu saisiras ta destinée. Yo está preparando donde tú debes ir. Car ta destinée est meilleure. ¿Por qué? Donde tú vas a ir es la mejor. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais Jésus-Christ. Y dice, ¿por qué? Porque tú has hecho el conocimiento de Jesús. Malgré cela, Mañana va a estar, le diable, il essaie toujours el diablo será todos los días, de nous combattre. va a ser todos los días para derrotar nosotros por ese camino. Pour que nous échouions même dans l'avenir. Para que nosotros dejamos ese camino para ir con él. C'est pourquoi, Es porque dans ce culte, esa palabra, je vais te donner 4 secrets voy a darte 4 secretos qui fera que tu sois victorieux para que tú puedas tener una victoria, jusqu'à la fin de ta vie. porque esa victoria te seguirá toda tu vida. Quelqu'un peut dire un Amen. Que alguien Je te donne 4 secrets que va a dar 4 secretos que nous allons traiter ce jour que vamos a tratar hoy pour ta réussite. para réussir a todo el mundo. Bien-aimés, Bien-aimé, vous allez voir dans la vie de beaucoup de gens, vais a ver dans la vida de muchas personas, parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu, porque la gente, muchas personas no tienen Y el détruisent conocimiento leur vie. de la palabra de Dios. ils détruisent leur vie. Entonces están destruyendo leur vida. Il ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Entonces ellos no están actuando en nombre de Jesús. Toi, tu ne détruiras pas ta vie. Tú no vas a destruir tu vida. Toi, tu réussiras Tú vas a réussir au nom de Jésus. en nombre de Jesús. Toi, tu arriveras dans ton destinée Tú vas a réussir porque tú estás en el camino de Jesús. parce que tu es dans un bon lieu. Porque tú estás en un lugar sur verdad. Ici, là où nous sommes, Donde estamos ahora c'est un lieu de prodiges et de miracles. es un lugar de milagro y de pródigo. C'est un lieu qui nous fait entrer dans notre destinée. Es el lugar que vamos a ir al destino que Jesús nos manda. C'est pourquoi Es porque tout enfant todos los qui est hijos sous de les Dios, pieds todos los niños que están en de pie, Pasteur Alan, que están en pasar, que qu'il están detrás oublie de Alan, l'échec dans sa vie. entonces todo lo que está detrás del pastor Alan nunca no va a ayudar. Au nom de En Jésus. nombre de Jesús. La première, je vous ai dit quatre sujets Yo estoy diciendo 4 ejemplos que je vais vous donner. que voy a decir ahora. Le premier, El primero, c'est entrer dans ta destinée entra adentro de su destinación par la compréhension de la parole de Dieu. para la palabra de Dios. Bien-aimé, Querido, la vraie prophétie, la verdad profecía c'est la parole de Dieu. es la palabra de Dios. La vraie prophétie, La vraie c'est la profecía parole de Dieu. es la palabra de Dios. La parole de Dieu est vraie. La palabra de Dios es la verdadera. Tout ce qu'elle dit Todo lo que está dentro de eso ne ment jamais. no es una mentira. C'est pourquoi, Es porque pour entrer dans ton héritage, para entrar adentro de lo que tú quieres, tu dois avoir tú debes saber la compréhension de la parole de Dieu. la palabra que está dentro de la Biblia. Sans la compréhension de la parole de Dieu, Si tú no comprendes la palabra de Dios, tu risques de perdre ton héritage. tú vas a perder tu heredero. La Bible dit, La Biblia dice, mon peuple mi pueblo périt peri parce qu'il lui manque la connaissance.
Porque no me conozco. Donc sans la connaissance, Si tú no conozco, il est difficile es muy difícil d'entrer para entrar dans sa destinée. dans ta destination. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Hay que saber la connaissance de la palabra de Dios. C'est pourquoi nous, dans notre vision, Es porque de notre bénédiction, chez l'évêque Jean-Claude Toumba, con el évêque Jean-Claude Toumba, la vision que Dieu lui a donnée, la vision de Dios nous a donné. par la compréhension de ma parole, Hay que comprender la palabra de Dios. mon primero. peuple entrera dans son héritage. Con la palabra de Dios, el pueblo va a entrar de donde yo la he elegido. Mon peuple entrera dans sa destinée. Mi pueblo entrará donde yo voy a elegir por Jesús. Amen. Bien-aimés, Queridos, il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner la victoire sur Satan. no hay nada, nadie, que la palabra de Dios es el único que podemos tener el poder con Satán. Même Jésus-Christ, Même Jesús, quand Satan con Satán, est venu les tenter, con Satán ha venido para intentar. il A n'a Jesús. pas utilisé la prière, No ha utilizado la il oración, n'a pas utilisé l'adoration, no ha utilizado la oración. mais la prière c'est bon. Rezar es bien, L'adoration aussi c'est bon. adorar también y rezar Mais es il bien. a utilisé la parole de Dieu A utilizar la palabra de Dios pour vaincre Satan. para vencer a Satán. Quand tu as la parole de Dieu en toi, Cuando tú tienes la palabra de Dios en tú, même si Satan vient, cuando viene el tu ne Satán, vas que lui présenter la parole de Dieu. viene para presentar la palabra de Dios. Amen. Amén. Par exemple, la parole de Dieu me dit ceci. La palabra de Dios dice eso. Vous ne mettrez pas des enfants au monde pour le voir périr. No vamos a meter los niños en el mundo para que echua a la vida. Même si je vois mon fils ou mon enfant malade, Cuando yo veo a mi hijo que está enfermo, je vais tenir la parole de Dieu. yo debo tener la palabra de Dios. Je vais dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Yo voy a pensar que dice la palabra de Dios. Donc mon fils ne mourra pas. Con eso, mi hijo no va a morir. Mon enfant ne mourra pas. Mi hijo no va a morir. Pas par audace, Parce que yo no conozco mais c'est ce que la parole de Dieu dit. lo que dice la palabra de Dios. Parce que j'ai la connaissance de la parole de Porque Dieu. yo conozco la palabra de Dios. Un jour, j'étais à l'hôpital avec mon fils. Un día yo estuve en el hospital con mi hijo. Il était mourant. Estaba muriendo. Que ce soit moi, Que sea mi, sa maman, su madre, les docteurs, les médecins, el médecin, los doctores que on estaban a ahí. accepté que c'était fini pour mon fils. Estamos pensando que... Mais je me souviens du jour-là. Un segundo. Entonces yo rezaba con la palabra de Mon Dios. père spirituel, le docteur Jean-Claude, est arrivé. Mi padre espiritual estaba al lado de mí. Il a pris ces versets Ha hablado de ese verset que voy a decir a et il vosotros. a donné. Me ha dado. Il a dit, Me ha dicho, Blaise, tu n'as pas mis les enfants au monde Blaise no ha hecho los hijos en el mundo pour les voir périr. para que tú lo veo un día ir al lado Mourir. del Satán. C'est pourquoi, Es porque lorsqu'il m'a donné cette parole, cuando me ha dado esa palabra, j'ai cru dans cette parole. yo he creado a esa palabra. Après quelques minutes, Después de quelques minutos, pouf, mon fils a reçu sa guérison totale et complète. mi hijo se ha querido. C'est pourquoi, au nom de Jésus, Es porque en nombre de Jesús, je déclare yo estoy dans declarando cette église, que dentro de esta iglesia, au nom de Jésus, en nombre de Jesús, par le Dieu de Pasteur Alana, para que quiera pasar a la, par mon Dieu, par su Dios, aucun parent n'enterrera son enfant. no hay ninguno padre que va a enterrar a sus hijos. On peut acclamer. On peut Podemos dire Amen. aclamar. C'est une bonne nouvelle. Esa es una buena noticia, Oublie d'enterrer les enfants. que no vamos a enterrar los niños. Parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Es porque la palabra de Dios La dice, parole de Dieu nous dit, la palabra de Dios dice, c'est aux enfants es los niños d'enterrer leurs parents que deben enterrar los lorsqu'ils padres. seront vieux. Que cuando su padre y el madre Donc tu pasen dois los marcher años, selon cette parole debemos caminar todos los días con esa et palabra. Satan
ne te tuera pas. Con eso, el Satán no va a hacer nada con nosotros. Bien aimé, la compréhension de la parole de Dieu. Querido, hay que pensar a la palabra de Dios. Comment la compréhension de la parole de Dieu vient? Hay que saber y comprender la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber? La compréhension de la parole de Dieu, Para comprender la palabra de Dios c'est la foi. es la fe. Or, la Bible dit, La Biblia dice, la foi la fe vient de ce que l'on entend, viene de ce que nosotros escuchamos. et ce que l'on entend, Es lo que escuchamos c'est la parole de Dieu. es la palabra de Dios. C'est pourquoi Es porque il faut beaucoup écouter la parole de Dieu, hay que escuchar mucho la palabra de Dios. être enseigné. Es que hay que leerlo. Bien aimé, Queridos, vraiment, j'ai béni ceux qui ont compris lorsqu'on prêche la parole de Dieu. yo voy a lanzar una bendición con todas las personas Pasteur Lange, je que m'excuse. saben leer la palabra de Dios y intentar On ne comprenderla. vient pas à l'église Nosotros comme ça. Nosotros no venimos a la iglesia así. On vient toujours avec un carnet et un stylo. Maman, que Dieu te bénisse. Venimos siempre con una carpeta y un boli, Comme como fait la notre señora, sœur. para anotar nota, para poner Il tomar faut notas. toujours écrire ce que pasteur vous enseigne. Es para que el pastor lo que está diciendo hay que escribirlo. Vous savez pourquoi? Es porque Il est prouvé dice que la gente, la ciencia dice tel que je suis en train de vous enseigner que la persona que está diciendo algo a ti sur les messages, con el mensaje de Dios, vous ne pouvez que retenir 30% ou 40%. entonces una persona puede hablar y tú lo que tú puedes retener en tu cabeza es 30 o 40%. Mais lorsque tu rentres à la maison, Cuando tú entras en casa, tu commences à étudier, cuando tú empiezas tu a commences à estudiar, revoir les messages que pasteur vous a donnés, tú vas a empezar a la palabra, lo que C'est ha alors dicho, el palabra del que pastor. tu vas comprendre à 80, 90 et 100%. Es ese momento que tú vas a comprender a 80 o C'est- 90%. N'est-ce pas? Es Amen. verdad. C'est pourquoi je vous exhorterai Es porque prochainement, yo creo que el Lorsque próximo, vous venez- cuando viene aquí, lorsque vous venez à l'église, cuando viene a la iglesia, ayez votre carnet hay que tener una carpeta y un boli. et votre stylo. Un boli para anotar. Ok. Pour écrire les messages. Para Très bien. escribir- Comme maman est en train de faire, para soit vous escribir el l'enregistrez mensaje del pastor. ou soit vous écrivez. Para escribir lo que dice el C'est pastor. alors que tu deviendras fort. Con eso va a tener la fuerza cuando llegue en casa. Bien aimé, la compréhension de la parole de Dieu Querido, para comprender la palabra de Dios, te fera entrer dans ton héritage. para que tú puedas entrar adentro de lo que ha dicho Jesús para ti. Des fois, quand je regarde la télévision, A veces cuando yo miro la tele, je vois les clandestins, yo veo los clandestinos Lampedusa, que vienen para la patera, ils meurent inutilement están muriendo en la mar. pour venir chercher si c'est quoi en Europe. Y dice que están veniendo aquí para buscar una vida mejor. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Eso no conozco la palabra de Dios. Parce que la Bible dit, Porque la Biblia dice, c'est la bénédiction de l'Éternel es la bendición de Dios qui enrichit que está dando todo lo que no queremos. et ne se fait suivre Es que nosotros debemos caminar lo que está diciendo, d'aucun chagrin. cada uno por cada día. Donc si ces gens-là comprenaient, Si esa persona estaba comprendiendo eso, ils n'allaient pas perdre leur destin no va, en a mourant venir comme por ça. no va a venir por la partera. Bien aimé, c'est pourquoi l'évangile doit être prêché partout. Es porque yo recomiendo que hay que decir, hay que hablar siempre de la Biblia a la gente, porque la gente puede aprender. La vision que j'ai faite aujourd'hui pour cette église, Lo que yo he visto hoy por esa iglesia, je vous ai vu dans les grands centres commerciaux. yo estoy comparando con nosotros estamos a un centro comercial, Surtout les jeunes, sobre como los jóvenes en train de distribuer des pamphlets, que estamos distribuyendo los papeles annonçant la bonne nouvelle. a la puerta abierta. Amen.
Donc, il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus Hay que anunciar la palabra de Dios pour sauver des âmes. para salvar muchas personas. Sans la compréhension de la parole de Dieu, Sin comprender la palabra de Dios, il est difficile es muy difícil d'entrer dans son héritage. para entrar en el paraíso. Hier, Ayer, j'ai vu une vieille maman yo he visto una señora mayor dans un supermarché en un centro de comercio, en train de demander. estaba quemando dinero a la puerta. Le Seigneur m'a dit, El Señor me ha dicho, ce n'est pas de sa faute. no es su culpa. Vous savez pourquoi? ¿Sabía por qué? J'ai compris Yo estaba pensando qu'elle ne connaissait pas le Seigneur comme vous. que ella no conozco el Señor con vosotros. Parce que celui qui connaît le Seigneur, Cuando una persona conozco el Señor, même sa vieillesse cuando está muy viejos, sera meilleure. va a ser mejor. Amen. Même sa vieillesse sera meilleure. Même si cuando tiene muchos años, va a ser mejor. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, Es porque estás declarando en nombre de Jesús ta vieillesse sera meilleure. que todo, cuando vamos a estar a 100, 200 años, vamos a estar mejor. La Bible dit, La Biblia dice, David, David, rassasié cuando estaba lleno des jours, de días, il mourut y morí, dans sa vieillesse cuando estaba viejo, d'une bonne manière. de una buena manera. C'est pourquoi Es porque connaître le Seigneur, saber qué es el Señor, avoir la compréhension de la parole de Dieu, saber la palabra de Dios, c'est plus important. es muy importante. Deuxième sujet, La segunda, nous allons parler sur la prière. vamos a hablar sobre la oración. Bien-aimés, Queridos, la prière la oración brise les jougs. está cazando el pared que está entre nosotros y el Satán. La prière La oración peut te faire arriver podemos llegar là où a un sitio l'argent ne peut pas arriver, donde no puede llegar el dinero, là où l'intelligence ne peut pas arriver. donde nuestra inteligencia no puede llegar. La prière va te faire arriver. La oración no llegamos ahí. Amen. Amén. Un enfant de Dieu, Un hijo de Dios, un chrétien, ¿qué? un chrétien, Un cristiano, sans la vie de prière, sin la oración il ne peut pas aller loin. no puede llegar lejos. Il te faut la vie de prière. Hay que tener una vida de oración. Et je vais te donner un grand secret. Voy a decirte un secreto. Dans la vie de prière, Cuando tú estás en la vida de il y a oración, quelque chose que Paul, l'apôtre Paul, hay una cosa que viene a ti nous a donné. que Dios nos ha dado. Il a dit ceci, Dios mismo ha dicho eso. j'aimerais tous Y que yo quiero, que quiere, que vous priez en langue. que hay que rezar todos los días. Bien-aimés, Queridos, la prière en langue, la oración de Alan c'est un don parfait es una cosa que que Dieu a donné aux chrétiens. que Dios nos ha dado a todos los cristianos. Parce que c'est lui qui prie en langue, Es porque es el jefe de Alan. il s'édifie lui-même. Eso se dice que hay que adorarlos. Il prend de la taille spirituelle. Que él mismo tiene la talla espiritual. Il devient grand spirituellement. Viene para ser un gran cristiano. Parce que celui qui prie en langue, Porque San Luis Alan, personne ne le comprend, nadie no va a comprender, ni les anges, nadie de los ni les ángeles, démons, no son del demonio, ni Satan, ni Satán, ni moi prophète, même yo, ni pasteur, ni le pastor. mais il n'y a que Dieu qui les comprend. Hay que Dios que es el vivo. Alléluia. Aleluya. C'est pourquoi Es porque la Bible nous demande la Biblia nos ha pedido de prier plus en langue. hay que rezar mucho a Alan. Tout chrétien, Todos los cristianos il est censé de prier en langue. deben rezar a Alan.
Quand tu pries en langue, Cuando tú rezas a Alan, dans Jérémie 30, 19, dans Jeremías 30, 19, Jérémie 30, 19, Jeremías 30, 19, la Bible dit ceci, la Biblia dice eso. celui qui prie en langue, La persona que reza a Alan il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. entra fácilmente a la gracia de Dios. Et il ne diminuera jamais. La persona no va a bajar nunca. Or, la Bible dit, La Biblia dice, quand tu pries en langue, cuando tú rezas a Alan, tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. tú vas a desear una cosa grande a Dios. Amen. Amén. Quand tu pries en langue, Cuando tú rezas a Alan, je répète encore, tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. tú vas a entrar a la cosa de la excelencia de Dios. Et tu ne peux jamais diminuer. Nunca tú no vas a bajar. La Bible dit, La Biblia dice, vous priez, cuando rezáis, mais vous ne recevez pas no recebemos parce que vous demandez mal. porque estamos pidiendo mal. Mais la prière en langue, Para rezar a Alan, la prière en langue la prière a Alan n'échoue jamais. no va a ayudar nunca. La prière en langue, La prière a Alan, tu adresses directement à Dieu. cuando tú estás hablando con Dios directamente. Ton intelligence est stérile, La inteligencia que tú tienes está con Él. mais c'est ton esprit Es tu espíritu qui rend à Dieu. es tu espíritu C'est ton esprit es tu espíritu que está qui rezando prie. a Dios. Que está rezando a Dios directamente. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris l'importance de la prière en langue? Yo quiero preguntar si vosotros está comprendiendo por qué estamos rezando la palabra de Alan. Oh, ¿Está oh, comprendiendo? oh, je répète encore. La importancia de Qui a de compris rezar a Alan. l'importance de la prière en langue? ¿Quién puede decirme que si ha comprendido lo que yo estoy diciendo? Amen. Donc tu es censé de prier en langue. Entonces, rezamos con la palabra de Alan. C'est un don excellent. Es uno dono excelente. S'il vous plaît, combien ici parlent en langue, s'il vous plaît? Aquí yo quiero saber si hay muchas personas que hablan Alan. Pas ça. Alan, Prière de nouvelles langues. la lengua, est-ce qu'ils disent que c'est une langue? Prière en langue, yo baba yeke baba, c'est ça prière en langue. Ah, Lo sobroto shamama, rebo sobroto kebaba, yo mono sobroto kebaba, lo sobroke manasabra, lo kebaba baba. vale, está diciendo la Olobosokota, reza de eso. Si hay muchas personas que lo conozco. Ah, vale. Amen. Je parle de ça. Ah, vale. Oui. Donc, Sí. vous comprenez language, hein? Interprète comme ça. Donc, tout chrétien Dice, todos los cristianos doit parler en langue. debemos hablar Alan. La lengua Alan. Et lengua. ¿Ah? Hablar en lengua Alan. Ah, hablar en lengua. Ah, vale. Hablar en lengua. Amen. Ok. C'est un don qu'il faut désirer. J'ai dit c'est quelque chose qu'il faut désirer. Es una cosa que debemos tener el mismo a nosotros. Amen. Quand tu pries en langue, Cuando tú hablas de eso, tu montes de taille spirituelle. tú vas a subir el nombre del Espíritu. Tu prends la taille spirituelle. Cuando tú estás hablando de eso, es siempre el Espíritu te da una fuerza para salir delante. C'est pourquoi aujourd'hui, Es porque hoy, ceux qui ne parlent pas en langue, cuando está hablando de esa lengua, ils auront le baptême de parler en langue. Dios va a hacer una cosa maravillosa por vosotros. C'est un don spécial pour l'Église. Es por una cosa que la lengua es una fuerza de la iglesia. Pendant que j'étais entré dans cette église, Cuando yo estuve entrando a esa iglesia,
Dieu me montre les chiffres 12. Dios me ha enseñado, yo he visto el nombre 12. 12. 12. Lo sobrotoketa sabrato. Le mana sabra. Le Seigneur me dit dans ces chiffres 12, les chiffres 12, El Señor me ha dicho que ese nombre 12 c'est le chiffre parfait. es el nombre imparfait. Parfait. Parfait. Ah, Es el nombre perfecto. concret. Perfect. Ese es el Perfection. perfecto. El nombre 12 es el perfecto. Perfecto. C'est pourquoi j'ai vu 12 disciples de Jésus. Es porque yo he visto los 12 discípulos de Jesús. Je vois encore 12 mois de l'année. Yo he visto el 12 meses del año. Je ne sais pas vous-même si vous comprenez, mais moi je vois le chiffre 12. Yo no 12. le sé si vosotros están mirando o pensando, yo están pensando el nombre 12. Le Seigneur me dit ceci. El Señor me ha dicho eso. Pour cette église, Por esa iglesia il commence un nouveau cycle. está comenzando un nuevo ciclo. Maintenant, il va vous amener dans une autre dimension. Y dice que ahora vamos a llegar a un otro sitio. Je vois 12. Il dit pendant ces 12, je ne sais pas ces 12 années de quoi, Yo estaba mirando 12, Mais- yo no sé. il me dit, il a vu votre fidélité. ¿Qué? Fidélité, fidelity. Y dice que el nombre 12 parece como estamos fiel a Dios. Pasteur Alan, je Ok. vois le chiffre 12 sur toi, sur ta femme. Porque la lengua, yo estaba mirando el nombre 12 sur una mujer C'est toi l'ange de cette église. adentro de esa iglesia. Le Seigneur me dit ceci. El Señor está diciendo, Le Seigneur a pesé votre cœur el Señor está cogiendo vuestro corazón pendant 12 ans. adentro de 2 años, 12 ans, 12. 12 años, 12 ans, 12. 12 años, Pendant 12 ans, ¿sí? il a vu votre fidélité. Ha visto la fidelidad de vosotros, Il a vu comment vous l'aimez. ha visto cómo está querido el Señor. Maintenant, Ahora il vous prend, está cogiendo, il vous prend dans ses ailes, está cogiendo con su ala comme l'aigle. como una egla, Il vous prend maintenant comme l'aigle. está cogiendo como una egla Il te fait monter para subirte dans une grande dimension. con una cosa grande más que eso. La dimension dont il te fait monter, ¿Dónde quiere llevarte? tu ne monteras pas seul. Tú no vas a morir solo. Tu montes avec l'église. Tú vas a subir con toda la iglesia. Lo sobroto shabababa. Ribo sobroto ke mama mama. Yeba sabrata baba. Je vois encore. Está mirando. 2 ans c'est beaucoup. What? 2 ans c'est beaucoup. 2 años es mucho. Vous allez changer même d'endroit. Vais a cambiar de sitio. Parce que cet endroit, Porque aquí, dans peu de temps, en poco tiempo, ça va devenir petit. va a ser muy pequeño. Je vois les gens accourir, venir de partout. Yo está mirando la gente que viene de todas las partes. Oh my God! Les sobroto baba. Les gens venir même d'autres villes. La gente está viniendo de otro sitio que no es Valencia. Pour venir chercher le Dieu de Pasteur Alan. Para venir buscar el Dios de la lengua.
Le Dieu de l'église évangélique. El Dios de la iglesia evangélica, Puissance, el poder, feu el fuego et gloire. y gloria. Lo sobroto shabazabratake. Le sobroto shabababa. Lo ke mama mama mama. Maman qui chantait, la dame qui chante, ma soeur. La señora que estaba cantando, Oui, ¿se puede acercarte, por favor? tu peux venir. Lo sobroto shababa. Acércate, por favor. J'étais en train de te voir Cuando estaba mirando, monter des dimensions. cuando tú estabas cantando, estabas subiendo. Tu ne chanteras pas seulement pour l'église. Nunca tú no vas a cantar por la iglesia solo. Le Seigneur est en train de me dire, El Señor estaba diciendo a mí, il est en train de t'amener está llegando dans une dimension internationale. está llegando a un sitio internacional. J'étais en train de voir Estoy mirando la dimension de Darlene. la dimensión de la lengua. You know Darlene? Con- You know Darlene? Grand chantre. está preguntando si tú hablas eso, la lengua. Oui, j'étais en train de te voir dans cette dimension. Estoy mirando que tú estás en un nivel muy superior que eso. Et quand tu chanteras, Cuando tú vas a cantar, les malades seront guéris. cuando tú vas a cantar, los enfermos se van a poner en pie. Les paralytiques vont marcher. La gente que no tiene pie para andar, vas a andar. Parce que tu vas dégager la puissance du Saint-Esprit. Porque está mirando a ti un poder que puede curar los enfermos. L'Éternel est en train de délier ta voix. Il est en train de délier ta voix. El Señor está preparando tu voz. Il te donne maintenant encore la voix des anges. Está dando a ti una voz de los ángeles. Lobroto shabazabrata keta suprotoke rimamama. La prophétie ne ment jamais. La profecía dice que la profecía no miente nunca. La prophétie ne ment jamais. La profecía no miente nunca. Même si elle tarde. Même cuando tú tienes muchas edades y pequeñas edades, no. Attends-la, En esperanza, car elle s'accomplira cuando va a cumplir, et elle s'accomplira certainement. y va a cumplir sin duda. Maintenant, c'est le temps Ahora voy a ponerte de monter dans cette dimension. Voy a ponerte ese aceite para poder, Dans la dimension para para internationale. tener esa puissance. Reçois cela. Loso proto shobo bo 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 bo. Emana sabrata shababa baba baba. Yokoto soproto shobo baba baba. Eba soproto koto shoto to to to. Eba sabrata baba baba baba. Lea loto soproto shobo bobo. Riba sabrata keta sobro. Yeba baba baba baba. Loso proto baba baba. Reçois cette dimension internationale. Reçois cette dimension internationale au nom de Jésus-Christ. Riproto shobo bobo. Eba sabrata ke riba riba riba. Loso proto bobo. Ike baba baba yenda bala korobo soto rete sabrata baba. Rien ne résistera quand tu chanteras. Rien ne résistera quand tu chanteras. Dice que rien, nunca, no hay ninguna barrera que va a pararte. Les démons seront chassés. El demonio va a ir lejos de ti. Les malades seront guéris. Los enfermos van a ser curados. Les paralytiques vont marcher. La gente que no tiene pie para andar, vas a andar. Les aveugles vont recouvrir la vie. Les ángeles vas a vivir a ti. Parce que l'Éternel est loin de cette huile. Et personne ne t'arrachera cela. Au nom de Jésus.
E basabrata baba baba. E mana sabrata kotozobro. E baba baba baba. Reçois cela. C'est parti. C'est parti. Elle devient internationale. C'est parti. 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 Lobo bo 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 bo. Re baba baba baba. Mon frère là au fond, oui. Lobo soproto baba baba, oui oui. Obroto shaba baba. Les sabrata baba. Dieu est en train de faire entrer les gens dans leur destinée. El Señor está haciendo muchas cosas. Está haciendo el milagro adentro de esa iglesia hoy. Lo soproto baba. Mon frère, Hermano, le Seigneur me dit de te dire ceci. el Señor me dice de te dice eso. Comme le jour-là, il t'a parlé, il vient encore te parler. Un día el Señor te ha hablado. Hoy vas a hablar también. À cause de ton cœur. Porque tú tienes un corazón muy bien. Ce frère que vous voyez, il a un bon cœur. El Señor que ves aquí tiene un buen corazón. Dieu l'a créé ainsi. Yo lo confirmo aquí. Le Seigneur me dit ceci. El Señor me dice eso. Tu es qualifié Tú tienes una calificación. pour devenir berger Porque un día tú puedes guardar dans cette église. sus animales. Parmi les adentro gens, de su iglesia. Parmi les gens Adentro de la gente, qu'on élèvera que la gente que va a ser pour servir Dieu, la gente que va a ser pas responsable seulement de dans la esta musique, iglesia, tú también tú vas a ser mais parte pour de esa prêcher la gente. parole de Dieu. Tú vas a predicar la palabra de Dios. Dieu te donne cette langue-là. Es un día que Dios va a te dar eso. Tu prêcheras la parole de Dieu. Tú vas a predicar la palabra de Dios. Cela ne dépend pas de toi, No depende de ti, mais dépend du Saint-Esprit depende del Señor. qui te l'accorde. Reçois cela avec foi. ¿Tienes aceite? Reçois cela avec foi. Que recibe eso Ne con refuse corazón. pas l'appel de Dieu. No dice que no a la llamada de Dios. Car il y a beaucoup d'âmes, Dios la llamó porque hay muchas personas, ils attendent être sauvés gente está quand esperando, seulement toi tu parleras. mais cuando llega tu turno, hoy es tu turno. C'est pourquoi le Seigneur, dans le nom de porque Jésus, voy a ponerte il te ese aceite. capacite, il te donne cette onction. Lobo sobroto shobobobobo. Rebasa brata ke mama mama. Roto sobroto chababa. E basa broto shobobobo. I basa brata ke tazabrata. Yoko. Ye basa brata baba. Reçois cela. Reçois cela. L'onction pastorale. Tu vas prêcher. Tu vas parler de la part du Seigneur. Tu vas gagner des âmes. Tu vas guérir des malades. Tu vas prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Reçois cela au nom de Jésus. Va, le Seigneur te donne cette capacité au nom de Jésus-Christ. Amen. Lo sobroto shababa baba. Lo sobroto baba baba. Yeba sabrata baba baba. Rebroto shobo bobo. Reba sabrata baba baba. Et baba baba. Mick Souza peut venir. Mick Souza. Mick Souza. Lo sobroto shababa. Mick Souza. Mick Souza. Mick Souza, ¿quién es? Rebrata shababa. ¿Es tú? Vale. Lobo sobroto baba. Sube, por favor. Shababa. Toi, tu vas t'agenouiller. Ponete en... Lo sobroto shababa. Lo sobroto shababa. Bien-aimé, les manteaux que je porte, Querido, el chaqueta que estoy poniendo, si alguien puede quitarme. en venant de mon pays, Cuando estoy viniendo de mi pueblo, de mi país, mon père m'avait donné. mi padre me ha dado, Mon père spirituel, l'évêque Jean-Claude. el padre espiritual me ha dado eso. C'est un manteau hautement spirituel Es una chaqueta espiritual. et poussé par le Saint-Esprit. Está uniendo del Espíritu Santo. Je vais le faire pour lui. Voy a hacer eso por él. Quand je l'avais vu la première fois, Cuando yo la visto por la primera vez, quand j'étais là le dimanche passé, cuando yo estuve aquí el domingo quand le pasado, Seigneur m'a commencé à me parler sur lui, cuando el Señor me ha hablado de él, je ne savais pas qu'il était le fils du pasteur. yo Non. no sabía que estaba el hijo del pastor. Mais le Seigneur m'a parlé sur lui.
Mais el Señor me ha hablado de Il m'a mí. dit ceci. El Señor me ha dicho eso. Le frère que tu vois, El dijo que tú veo je lui donne la double portion. que voy a darte un poder de doble puissance. Je vais l'utiliser puissamment Voy a utilizarle con toda mi fuerza dans les signes, para el signo, les prodiges para el pródigo et les miracles. y el milagro. J'étais en train de le voir prêcher dans les grands stades. Yo estaba mirando como si estaba predicando. Le Seigneur m'a dit estadio. ceci. El Señor me ha dicho eso. Ce que tu as vu chez Renard Bonquet, Con lo que tú has visto con él, ce que tu as vu chez Benny Hinn, cuando lo que tú has visto en él, ce que tu as vu chez Taylor Osborne, lo que tú has visto en tous les grands de l'évangile, todas las palabras del evangelio est sur lui. está encima de él. Prophétise Profetiza devant l'assemblée delante de todo el mundo, pour que l'assemblée soit témoin. que todos sean testigos, Parce que le séjour est fixé. porque hoy es un día Ça especial. arrive bientôt. Va a salir muy bueno, Comme signe, como signo. Dieu lui donne même l'intelligence. Dios va a darle la inteligencia Dans ce qu'il fera, de lo que él va a hacer devant ses amis, delante de los il amigos. sera toujours la tête. Va a ser todo, Il sera toujours le premier. va a ser todo el Dieu lui primero. ouvre maintenant une intelligence Va a extraordinaire. abrir un camino por él. Dieu le capacite. Yo lo capacito, Dieu le oint. yo le temo. Il va marcher maintenant Él va a caminar ahora, dans la puissance. va a caminar de la puissance, de Il la va poder. marcher maintenant Va a caminar ahora, dans cette puissance. adentro de ese Le poder, temps est fixé. dans ese poder. Et personne n'arrêtera cela. Y nadie no puede parar. Satan n'arrêtera pas ça au nom de El Jésus. Satán va a esperar a la puerta del nombre de Parce que Jesús. c'est Dieu qui lui donne. Es que Dios lui ha Par la dado puissance du Saint-Esprit. para el poder del Santo Espíritu. Michael Souza de Silva. Mitel Suda, Au nom de en Jésus-Christ, nombre de Jesús, je déclare yo está declarando par le Dieu para el Dios, de mon père évêque Jean-Claude Toumba, para el Dios de mi Padre espiritual, par le Dieu de pasteur Alan, para el Dios del pastor Alan, par sur quoi par le Saint-Esprit. para el Santo Espíritu, Et au nom de Jésus, que el nombre de Jesús ce manteau es chaqueta reçoit la puissance du que Saint-Esprit, tiene el poder del Santo reçoit Espíritu, l'onction nécessaire que tiene el aceite del pour poder, briller el poder devant tes égaux, delante de la gente, pour aller para ir annoncer l'évangile, hablar de la palabra gagner de Dios, des âmes hablar de la dans le monde entier. para todo el mundo. Ton ministère Tu ministerio est accompagné he puesto a acompañarte, des miracles, tu louange, des miracles, de miracles, des miracles. Des miracles. Reçois cela, Des miracles. reçois Recevez-le. cela, Recevez-le. reçois cela, Recevez-le. reçois cela. Recevez-le. Au nom de Jésus, En nombre de reçois Jesús. cela. Au nom de Jésus, Recevez-le. au nom de Jésus. Recevez eso. Tes mains ici, tes mains Dame tu mano. vont guérir les malades. Les mains ici vont guérir les malades. Tu mano va a curar los Je enfermos. vois Dieu te donne la double portion. Tu mano va a curar los enfermos. Tu cours avec une grande vitesse. Tú vas a correr con una altura muy grande. Tu vas aller en Afrique. Tú vas a ir en África. Tu vas aller en Asie. Tú vas a ir en Asia. Tu vas aller en Amérique. Tú vas a ir en América. Même en Océanie. Même en Oceanía. Pour annoncer la parole de Para Dieu. anunciar la palabra de Dios. Tu iras le monde entier. Tú vas a ir en todo el Parce que mundo. la puissance du Saint-Esprit Para el poder de Jesús va t'accompagner. va a Car acompañarte. l'Éternel t'a choisi. Para el tener la asociación. Et personne Et ne nadie va arracher cette no bénédiction. puede parar lo Ne que va Dios arracher ha cette empezado. prophétie. Donde tú vas a hacer un profecía. Reçois cela Recibe eso. de tout ton cœur. Recibe de todo tu corazón. L'église, La iglesia ne les voyez plus comme un enfant. no te veo como un niño. Je vous rassure. Está Ne diciendo les a voyez vosotros, plus comme vous les voyez. no tiene que verlo como un niño Car ahora. l'Esprit du Seigneur est sur lui. A partir de hoy es una Il persona a ouais. de Dios. Il a ouais Y va a ir lejos pour annoncer para anunciar la bonne nouvelle de la Jésus, palabra de Dios, pour délivrer les captifs, para curar los niños, pour guérir les malades, para curar los enfermos, rendre les captifs libres
Va a dirigir los prisioneros para Reçois liberar a ellos. cela. Y recibe eso. Reçois cela. Espera eso. Au nom de Jésus. Reçois eso. Reçois cela. Reçois eso. Au nom de Jésus. En nombre del Señor. Pas de la part. En nombre del Ne Señor. recule pas. En nombre del Dieu Señor. est avec toi. Reçois. Au nom de Jésus, En on nombre peut del acclamer Señor. le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Aclamamos la palabra de Dios.